नमस्कार, हांव राजदीप नाईक. कला अकादमी काल एक कांड घडले. शरद पोंक्षे नावाचो महाराष्ट्रातलो मोठो व्हडलो अभिनेतो काल नाटक करता आसतना लायटी ज्यो कोटींनी मोडून ज्यो डिजिटल लायटी घातल्या त्याने आपलो प्रताप दाखयलो. लायट चालू असताना फ्लिकर जावपाक लागली आणि अक्षरशः नाटक बंद दवरचें पडलें. शरद पोंक्षे माफी मागली. आता माफी ताणें कित्याक मागली खबर ना, कारण ही चूक तांची नाशिल्ली, ही चूक कला अकादमीची. आणि ही कला अकादमीची चूक आमी जेन्नाच्यान ही कला अकादमी सारकी केल्या तेन्नाच्यान आमी दाखयत आसा. आमी कलाकार आमी थंय नाटकां केली, पळयलें आनी थिएटर पळोवन सांगलें की नाटकाची लायट सारकी ना, स्टेजीच्यो फळयो सारक्यो ना, एकॉस्टीक सारकें ना, साऊंड सिस्टम सारकी ना. म्हणून हे सरकार आसा ते काना मनार घेनासतना म्हणजे ते कान आसून भेड्डे जाल्ले हे सरकार. शेवटी तांणी एक कमिटी घडयली. कला राखण मांडन नावाची आमी संस्था घडयली. आवाज करतकीर कमिटी घडयली आनी ती कमिटी फाटलो कितलो तेंप जाले आतां तांणी केल्या, पूण ताच्यो मिटिंग्स जाता कितें खबर ना. पूण कला अकादमीचो डेव्हलपमेंट किंवा जे सारकें करपाक जाय आशिल्लें ताचें अजिबात नांव घेयना. आतां आमी सांगून इतले थकले की ह्या लोकांक कशा पद्दतीन सांगप. आज शरद पोंक्षे सारक्या नामवंत राष्ट्रीय किर्तीचो मनीस आयलो आनी ताणें लज आमची वाऱ्यार घातली. हो व्हिडिओ हांव दामू नायकाक लागून करता. हो व्हिडिओ हांव प्रमोद सावंत आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसा ताका लागून करता. कारण गोविंद गावडे हे आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर आसा, ताका जरी कला अकादमीक कांयच जालें अशें दिसत ना आनी तो आपल्याच धुंदेन वावुरता. पण तुम्ही तरी निदान ह्या कलाकारांचें, गोंयच्या रसीक प्रेक्षकांचें म्हणणें मानून घेया की ती कला अकादमी सारकी ना. ते काल परत एक फावट प्रूव्ह जालें. आता आनी कोणें सांगपाचें उरलां तुमकां? देव येवन सांगपाक जाय ही सारकी जायना म्हणून. कोटींनी पयशे आमचे तुमी वाट लावन उडयल्या कला अकादमीच्या, आनी जेन्ना आमी सांगता तेन्ना आमच्या सारक्या कलाकारांक तुमचे कडच्यान धमक्यो येता. तुमच्या सारके गव्हर्मेंटा कडच्यान आमच्यो नाका ते जाग्याचेर इंटरफियर येता. आमचें लायफ बरबाद करपाक सोदता तुमी. करूं नाका. हांव इतलीच विनंती करता. दामू नाईक बाब, तुमी नवनिर्वाचित अध्यक्ष आसा. जर ह्या लोकांक जाग्यार घालपाक जायना आसत गोंय कला अकादमी, जाल्यार उपकार करून तुजेर एक निमणी अपेक्षा आसा. भायल्यान मुंबयच्या लोकांनी गोंयकार सांगता कलाकार ते तुमकां काना मनार घेतले ना. आता महाराष्ट्रांतले येवन तुमकां तुमच्या कानार घातले. आता कोण इंटरनॅशनल लेवलचे येवन सांगपाक जाय ही कला अकादमी सारकी ना म्हणून. लोक तिडकून उठच्या पयलीं आनी कितें तरी पावल घेवच्या पयलीं हांव विनंती करता, आमच्या कलाकारांची भावना समजून घेया, रसीक प्रेक्षकांची भावना समजून घेया आनी ती कला अकादमी भाऊसाहेब बांदोडकरान बांदून दिल्ली आनी कलाकारांची ते माहेरघर आशिल्लें ते परत एक फावट आसा त्या पोझिशनार हाडपाचो यत्न करात. देव बरें करूं.